Herr Lammert, es ist mir eine große Freude, Sie hier willkommen zu heißen. Und ich weiß nicht eigentlich, in welcher Eigenschaft ich Sie hier grüßen soll. Denn es gibt so Protokoll, ja, was ist höher? Ich glaube, dass Sie ein großer Freund Frankreichs sind, dass Sie ein Europäer sind. Wie wir es gesagt haben, waren Sie lange Jahre Mitglied des Bundestages, gewählt zum ersten Mal 1980. Dann mit Unterbrechungen waren Sie im Ministerium, in unterschiedlichen Ministerien tätig und dann hatten Sie über 12 Jahre den Vorsitz des Bundestages und alle Deutschen und Franzosen und Europäer, die die deutsche Politik ein bisschen verfolgen, wissen Sie, dass Sie diese Funktion sehr ernst genommen haben und dass Sie oft starkes Wort gesprochen haben und vieles auch Journalisten gegenüber gesagt hat, wie wichtig das sei, dass die Demokratie, die erlebte Demokratie im Bundestag zu guten Zeiten ausgestrahlt wird, damit das Volk das auch mitverfolgt. Wir haben jetzt einen vielfältigen Kontext. Ich glaube nicht, dass damit gerechnet wurde, als die Unterzeichnung eines ergänzenden Vertrages, des Aachener Vertrages, so klar war, also als es beschlossen wurde, dass es so klar war, wie kompakt und kompliziert der aktuelle Kontext sein sollte. Frau Deussen hat das angedeutet. Im Grunde sitzen wir hier in diesem Kontext des neuen Vertrages zwischen Deutschland und Frankreich. Seit 2003, glaube ich, ist sowieso der 22. Januar Deutsch-Französischer Tag. Diesmal haben wir einen guten Grund, das besonders zu feiern, weil, wie der neue Text heißt, geht es nicht nur um Zusammenarbeit, sondern um Integration. Es sind ganz viele Wörter, die hier in dem Vertrag neu sind. Und der Kontext gibt dem Ganzen eine besondere Farbe, eine besondere Musik, die nicht nur angenehm ist. Frau Deussen hat den Brexit erwähnt und die schwierige Situation, die noch gestern bestätigt wurde. Wir haben den Kontext des sich verbreiteten Populismus in den unterschiedlichen Ländern Europas. Wir haben den Kontext der Europawahlen im nächsten Mai, das schon eine Herausforderung sein wird, weil alle Bürger Europas zur Wahl gerufen werden und einige haben bestimmt andere Absichten in der Art und Weise, wie sie ihre Meinung geben. Und in diesem ganzen Kontext haben wir mit großer Genugtuung erfahren, schon letztes Jahr, vor einem Jahr, wurde es angekündigt, dass der Bundestag und die Assemblée Nationale beschlossen haben, zum ersten Mal ein eigenes Abkommen zu unterzeichnen, sodass sozusagen, wenn man die Genese der Annäherung, der wir beiwohnen, verfolgt, haben tatsächlich nicht nur einzelne Abgeordnete, sondern Gruppen und also geführt von überzeugten Persönlichkeiten, haben Parlamentarier also die Initiative ergriffen, nicht nur für sich etwas Neues auf die Beine zu stellen, sondern ich würde fast sagen, der Exekutive den Weg zu zeigen. Wenn man sich gut erinnert, hat schon François Hollande, der Staatspräsident François Hollande, im Wahlkampf 2012 das Wort geprägt, wir sollten einen neuen Élysée-Vertrag unterzeichnet. Seitdem haben sich die Deutschen und Franzosen haben sich gegenseitig aufeinander gewartet. Also heute Abend warten wir auf Herrn Wasermann. Wir sind es gewohnt. Ja, das hindert nicht daran, zu Ergebnissen zu kommen. Ja? Und wir haben also eine lange Liste für heute Abend, für unsere Diskussion. Und wir werden also zunächst einmal mit Ihnen diskutieren und im Grunde davon profitieren, dass Sie da alleine sind, um Sie nach Ihrer langen Erfahrung zu fragen, aber vor allem vielleicht in der Hinsicht dieser neuen Rolle, die sich die Parlamentarier in beiden Ländern selber angeeignet haben, ob Sie uns ein bisschen mehr darüber sagen können, über dieses Abkommen, das am nächsten Dienstag öffentlich gemacht wird, von dem wir schon ein bisschen etwas wissen und was das bedeutet über die Rolle, die Legislative in beiden Ländern in der Zukunft spielen soll.
Ja, das tue ich gerne. Meine Damen und Herren, bedanke mich auch für die Gelegenheit, das heute Abend in dieser inzwischen kleinen, schönen, traditionellen Reihe tun zu können. Und ich will beginnen mit Ihrem Hinweis auf diesen neuen Vertrag und die komplizierte Zeit, in der er unterzeichnet wird. Ich glaube, dass die Kausalität eher umgekehrt ist, dass die komplizierte Zeit der auf beiden Seiten gefühlte Anlass für die Neuformulierung des Vertrages war und nicht etwa eine ohnehin bestehende Absicht, diesen Vertrag fortzuschreiben, dann unglücklicherweise auf eine komplizierte Zeit gestoßen ist. Und ich teile auch Ihre Vermutung, dass für diesen neuen Anlauf die Parlamente auf beiden Seiten jedenfalls eine mit Abstand deutlichere Rolle gespielt haben, als das für den historischen Élysée-Vertrag der Fall ist. Und was das Ganze vielleicht noch spannender macht, ich glaube, dass das im Kern exemplarisch ist für einen Veränderungsprozess, den wir im europäischen Integrationsprozess jetzt seit Jahren beobachten können. Die europäische Einigung war natürlich zunächst mal ein eher exekutives Projekt. Es war ein Projekt, das Regierungen von zunächst mal 6 westeuropäischen Gründerstaaten vorangetragen haben. Und selbstverständlich haben die Verträge, mit denen das ins Leben gerufen und dann auch jeweils wieder fortgeschrieben wurde, der Ratifizierung von Parlamenten bedurft. Aber man würde die Rolle der Parlamente in der Gründungsphase bis weit in die jüngere Gegenwart hinein sicher maßlos überschätzen, wenn man behaupten wollte, da hätten die Parlamente eine maßgebliche, maßstabsetzende Rolle gespielt. Haben sie nicht. Das ändert sich zunehmend. Übrigens auch und gerade durch die wachsende Bedeutung des Europäischen Parlaments, dessen Einfluss auf den Prozess im Allgemeinen und die am Ende nationalen Regeln im Einzelnen immer noch maßlos unterschätzt wird. Deswegen allein unter diesem Gesichtspunkt von Spekulationen über die mögliche Zusammensetzung des nächsten Europäischen Parlaments ganz abgesehen, allein unter diesem Gesichtspunkt haben die nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament überragende Bedeutung. Das Europäische Parlament spielt nach meiner festen Überzeugung im Entscheidungsprozess der Mitgliedsländer inzwischen eine größere Rolle als die Mehrzahl der nationalen Parlamente, wobei Sie mir jetzt bitte die Aufzählung der Länder ersparen, von denen ich glaube, dass die nationalen Parlamente weniger starken Einfluss haben als das Europäische Parlament. Und insofern passt diese Entwicklung eigentlich in genau diesen Trend. Es gibt seit geraumer Zeit, und wenn man jetzt ein Datum dafür sucht, würde ich noch am ehesten den Lissabon-Vertrag nennen. Das war auch unter allen europäischen Verträgen natürlich der Parlamentsvertrag, der die Rolle des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente ausdrücklich adressiert hat. Es gibt spätestens seit dieser Zeit in vielen Ländern und ganz gewiss in Deutschland und offensichtlich auch in Frankreich ein starkes Bedürfnis der Parlamente, sich an diesem europäischen Prozess nicht nur reaktiv zu beteiligen, sondern aktiv zu beteiligen. Und auch wenn man die Bedeutung von symbolischen Gesten jetzt auch nicht überschätzen sollte, dass der 40. Jahrestag des Élysée-Vertrages mit einer gemeinsamen Sitzung der beiden Parlamente in Versailles und der 50. Jahrestag des gleichen Vertrages mit einer gemeinsamen Sitzung beider Parlamente im Reichstag zu Berlin begangen worden ist. Das haben wir leider schon wieder abgehakt. Unter dem Gesichtspunkt war ganz schön, aber nicht weiter bedeutsam. Aber es ist im Kontext der europäischen Geschichte und schon gar der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich natürlich ein beinahe unglaubliches Ereignis gewesen. Und da ich an beiden teilgenommen habe, kann ich relativ verlässlich sagen, das haben fast alle anwesenden deutschen wie französischen Parlamentarier auch genau so empfunden, als einen exzeptionellen Punkt, als eine exzeptionelle Geste. So, und im Lissabon-Vertrag
werden jetzt auch die vertraglichen Grundlagen dafür geschaffen, dass sowohl das Europäische Parlament in jeder Art von europäischem Regelsystem beteiligt werden muss und die nationalen Parlamente Auskunfts- und Gestaltungsmöglichkeiten mit Blick auf beabsichtigte europäische Regelungen haben. Das hat der Deutsche Bundestag mit tatkräftiger Assistenz des Bundesverfassungsgerichts dann nochmal wieder perfektioniert. Das will ich jetzt gar nicht im Einzelnen schildern. Das ist der eigenen Regierung gelegentlich dann schon beinahe unheimlich, weil wir, um es mal nur auf diesen knappen Zusammenhang zu bringen, jetzt eine Rechts- und Verfassungslage haben, nach der die Bundesregierung verpflichtet ist, den Deutschen Bundestag über jede europäische Regelungsabsicht zu unterrichten. Und jede Regelungsabsicht bedeutet nicht jede deutsche Regelungsabsicht, sondern jede Regelungsabsicht, von der sie Kenntnis hat. Um damit dem Bundestag die Möglichkeit zu geben, dazu Stellung zu nehmen, falls er das will. Und schließlich drittens, die eigene Regierung zu verpflichten, dass dann, wenn der Bundestag von seinem Recht auf Stellungnahme Gebrauch gemacht hat, diese Stellungnahme von der Bundesregierung als ihre maßgebliche Position in den Verhandlungen zu beziehen ist. Das ist eine Art von Parlamentarisierung europäischer Entscheidungsprozesse, die sich Konrad Adenauer und Charles de Gaulle weder hätten vorstellen können, noch wahrscheinlich hätten bieten lassen, will mir das jetzt gar nicht weiter vor Augen führen, zeigt aber natürlich schon einen qualitativ anderen Zustand dieses europäischen Entscheidungsprozesses. Letzte Bemerkung, ja, auch was jetzt die Fortschreibung des Élysée-Vertrages in Gestalt des Aachener Vertrages angeht, ist mein Eindruck, dass hier, ohne dass ich da jetzt Erstgeburtsrechte reklamieren will, aber dass hier eher die Regierung den Parlamenten folgt, als die Parlamente den Regierungen. Denn es hat tatsächlich durch die immer enger gewordene Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten, die sich übrigens auch bei vergleichsweise ungemütlicheren Themen wie der damaligen Bewältigung der Stabilitätsprobleme im Euroraum durch gemeinsame Arbeitsgruppen bewährt hatte. Es hat durch die immer engere Zusammenarbeit der Parlamente dann auch die Initiative gegeben, eine gemeinsame parlamentarische Versammlung zu schaffen. Da kann man übrigens darüber streiten, ob unter den Bedingungen des fortgeschrittenen europäischen Integrationsprozesses es dafür wirklich einen dringenden Bedarf gab. Mindestens gab es in beiden Parlamenten ein dringendes Bedürfnis, die überragende Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen nicht nur auf der exekutiven Ebene, sondern auch auf der legislativen Ebene zu dokumentieren. Und aus der Eigendynamik dieser Geschichte ist dann eben ein Text entstanden, der von beiden Parlamenten gemeinsam verabschiedet werden soll und der dann eben auch auf der Regierungsebene zu der Fortschreibung des Vertrages geführt hat, der dann am nächsten Montag in Aachen unter den virtuellen Augen von Karl dem Großen unterzeichnet wird. Ja, es hat tatsächlich sehr, sehr viele Fortschritte gegeben seit 1963. Und wenn man 63 Élysée-Vertrag und dann Bundestag in einem Satz nennt, dann muss man leider dran denken, dass der Bundestag die Präambel hinzugefügt hat, die damals auch den französischen Staatspräsidenten nicht besonders gut gestimmt hat. Aber diese Zusammenarbeit der zwei Parlamente, wie kann man sie sich vorstellen, wenn man so ein bisschen nicht böse sein möchte, aber kritisch sein möchte? Ist die Assemblée Nationale in Frankreich so wirklich so was Ähnliches und so was Machtvolles als Organ wie der Deutsche Bundestag? Wie können in der deutsch-französischen Zusammenarbeit, beispielsweise in den Parlamenten, diese institutionellen Unterschiede überbrückt werden? Ist es nicht eher ein Hindernis oder kann daraus vielleicht die französische Assemblée Nationale sich ein bisschen mehr Macht aneignen? Gut, eine knappe Vorbemerkung zu de Gaulles Enttäuschung über die deutsche Präambel zum Élysée-Vertrag. Das ist zutreffend referiert, dass er alles andere als begeistert war. Aber was immer man jetzt politisch, historisch von dieser Präambel halten mag, schon damals galt, dass die wichtigste Aufgabe von Parlamenten nicht darin besteht, den jeweiligen Staatspräsidenten einen Gefallen zu tun, sondern einen Volkswillen zum Ausdruck zu bringen, was nicht notwendigerweise dasselbe ist.
Und dieses Spannungsverhältnis wird uns vermutlich auch nach dem Aachener Vertrag erhalten bleiben, bei dem ich aufgrund der Vorgeschichte vermute, dass es keine ergänzende Präambel durch den Deutschen Bundestag geben wird. So. Was jetzt die zweite Frage angeht, muss ich einräumen, dass ich persönlich auch ein bisschen überrascht war mit meiner eigenen immer stärkeren Beteiligung an der deutsch-französischen Zusammenarbeit auf der Parlamentsebene, was wir im Bundestag ganz selbstverständlich taten, konnten und durften und unsere französischen Kolleginnen und Kollegen nicht konnten. Dass bis vor ein paar Jahren selbst die Tagesordnung des Parlaments nicht vom Parlament selbst, sondern von der Regierung festgelegt wurde, war eine für deutsche Verhältnisse schwer nachvollziehbare Verkürzung von Selbstverständlichkeiten. Und ich bilde mir jetzt mal ein, überlasse das aber natürlich der sorgfältigen Überprüfung von Historikern, dass die Verfassungsreformen, die vor ein paar Jahren in Frankreich stattgefunden haben, nicht nur, aber auch Ausfluss der immer engeren Zusammenarbeit der beiden Parlamente gewesen sind. Denn etwas salopp formuliert, ich erinnere mich an eine Reihe von französischen Kolleginnen und Kollegen, die im Gespräch gewissermaßen über unsere jeweiligen verfassungsrechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten eher unangenehm berührt waren, dass sie mit dem großen zeitlichen Vorsprung im Demokratisierungsprozess gegenüber Deutschland, gegenüber einem Nachkömmling wie dem Bundestag inzwischen so deutlich ins Hintertreffen geraten waren. Sodass das wiederum den Ehrgeiz erzeugt hat, zu sagen, liebe Leute, das muss ja offenkundig nicht so sein, wenn selbst die Deutschen das hinkriegen, sollten das die Franzosen allemal können dürfen. So, also auch da hat es eine Eigendynamik gegeben, die das Ergebnis einer Zusammenarbeit und nicht die Voraussetzung für die Zusammenarbeit gewesen ist. Wollen Sie uns etwas verraten über die Art und Weise, wie diese Zusammenarbeit stattfinden wird? Denn nach dem, was ein bisschen schon durchgesickert ist, soll eine gemeinsame Versammlung entstehen, so ab ungefähr 100 Mitglieder. Und diese Versammlung sollte dann die Durchsetzung des neuen Aachener Vertrages verfolgen und kontrollieren, aber auch die Möglichkeit haben, eigene Vorschläge zu machen. Wie geht dann, das ist ein bisschen auch zurück zu der vorigen Frage, Gesetzesinitiative ist bekanntlich in Frankreich nicht besonders die Sache des Parlaments und kann man damit rechnen, dass die deutsche Seite der französischen Seite hilft? Also ich glaube, man nimmt dieser beabsichtigten Regelung nichts an Bedeutung, wenn man doch nüchtern darauf hinweist, dass sich die operative Wirksamkeit dieses Gremiums in überschaubaren Grenzen halten wird. Also ich finde das eine naheliegende, mindestens unschädliche, aber wahrscheinlich nur begrenzt wirksame Regelung, zumal man sich jetzt wieder vorstellen muss, wenn man da ein Gremium mit jeweils 50 Parlamentariern bildet, die ja doch wohl die demokratischen Mehrheitsverhältnisse in den jeweiligen Parlamenten abbilden müssen, dann sitzen da am Ende sehr überschaubare Kleingruppen, die die jeweiligen größeren Gruppierungen in ihren jeweiligen Parlamenten repräsentieren. Und die mindestens nach meiner Erwartung, aber da machen wir jetzt natürlich eine Spekulation auf die Zukunft, die nach meiner Erwartung nicht den Ehrgeiz haben werden, in diesen 2x50er-Club die Willensbildung in ihren jeweiligen nationalen Parlamenten zu konterkarieren, sondern sie werden sie eher abbilden. Und deswegen, es ist eine schöne Gelegenheit und deswegen bin ich dafür, dass wir sowas machen, die Verantwortlichkeiten, die Parlamente gegenüber ihren Regierungen ohnehin haben, nicht nur jeweils einzeln wahrzunehmen, sondern schon gar mit Blick auf gemeinsam vereinbarte Selbstverpflichtungen auch gemeinsam im Blick zu haben und zu überprüfen. Also dadurch verspreche ich mir eher gewissermaßen eine wechselseitige Inspiration als eine unmittelbare operative Wirkung. Also diese gemeinsame Versammlung wird sicher nicht so etwas wie ein deutsch-französisches Super
Parlament, weder von der Größenordnung noch von der Kompetenz. Aber andersrum formuliert, wenn man denn schon, wie das wohl auch jetzt vorgesehen ist, einmal im Jahr gemeinsame Kabinettssitzungen vorsieht, wenn man regelmäßigen Austausch von Ministern an den jeweiligen Kabinettssitzungen in Aussicht nimmt, dann ist jedenfalls schwer begründbar, warum auf der Ebene der vom Volk direkt gewählten Parlamente eine solche gemeinsame Befassung mit gemeinsamen Gegenständen nicht stattfinden soll, wenn man sie auf der exekutiven Ebene für offenkundig unverzichtbar hält. Sie haben das Wort angesprochen, die Volksvertreter, die direkt vom Volke gewählten. Unter den Elementen des Kontextes, die wir eingangs genannt haben, fehlt ein Element, das in Frankreich ziemlich wie ein Elefant im Raum ist, nämlich das ist diese aktuellen Proteste, die man seit Wochen erlebt. Und eines der Argumente der Protestierenden in Frankreich ist, die Volksvertreter, die gewählten Volksvertreter würden das Volk nicht repräsentieren. Und das ist eine besondere Situation, die Frankreich zurzeit erlebt. Es gibt in Deutschland auch gewisse Tendenzen, dass einige Bürger meinen, in ihrer Wut, sie seien nicht repräsentiert. Wie geht man als Abgeordneter, als Parlamentarier damit um? Und sehen Sie da vielleicht eine der größten Herausforderungen, mit denen wir zu tun haben, auf nationaler Ebene, auf bilateraler Ebene, wenn man sagt, so vergleichend, und auf europäischer Ebene mit den Wahlen, die auf uns zukommen? Also als Parlamentarier ist man natürlich befangen, was die Beantwortung dieser Frage angeht, denn der Vorwurf, ihr vertretet uns ja eigentlich gar nicht, betrifft natürlich im wörtlichen und sinngemäßen Umfang das Selbstverständnis von Parlamenten und von Parlamentariern. Da ich selber jetzt kein Parlamentarier mehr bin ich völlig unbefangen in der Beantwortung dieser Frage und empfehle uns mal gemeinsam, diese Art von Vorwurf ernst zu nehmen, aber ernst zu nehmen im Sinne auch kritisch auf seine Substanz zu befragen. Und das beginnt dann mit dem ersten Hinweis, dass seitdem in Deutschland wie in Frankreich Parlamente in demokratischen Wahlen bestellt werden und nicht von wem auch immer eingesetzt werden, in den Parlamenten präzise die Leute sitzen, die das souveräne Wahlvolk dahin geschickt hat. Und niemand sonst. Das macht das Argument schon mal auf dem Verfahrenswege betrachtet nicht mehr ganz so stark, wie es bei subjektiver Empörung wirkt. Dann gehört im Übrigen zur Vervollständigung dieses Zusammenhangs auch die Klärung der Frage, wie viele der jeweils souveränen Wahlberechtigten machen von ihrem Wahlrecht gar keinen Gebrauch? Verzichten auf die Wahrnehmung des Einflusses zur Klärung, wer vertritt mich und meine Interessen, um anschließend nach Verzicht auf die Wahrnehmung dieser Möglichkeit sich über die Ergebnisse zu beklagen, auf die man ja selber hätte Einfluss nehmen können. Und die dritte Bemerkung, die ich bei einem Thema, mit dem wir den Rest des Abends nur mühelos verderben könnten, noch machen will, ist die Zustimmung zu Ihrer Vermutung, dass das schon eine Frage von großer Brisanz ist, schon deswegen, weil ich auch den Eindruck habe, dass auch und gerade in den sogenannten etablierten parlamentarischen Demokratien wir eine bemerkenswerte Konjunktur für Plebiszite haben, also jetzt nicht im Sinne von der Häufigkeit des Stattfindens von, sondern der Popularität dieses Vorschlages, mit der damit verbundenen Vermutung, ein Plebiszit sei bei genauem Betrachten einem parlamentarischen Entscheid überlegen. Entweder was seine Legitimation betrifft, durch das souveräne Wahlvolk selbst, oder gar mit Blick auf die Entscheidungsfindung in der Sache.
Also dazu könnte ich jetzt, wenn wir die Zeit hätten, vieles vortragen, müsste auch eigentlich vieles vortragen, um meine persönliche Schlussfolgerung zu begründen, warum ich das für einen ziemlich heftigen Irrtum halte, sowohl was die Legitimation wie was die Effizienzfrage angeht. Und empfehle uns mal nur als Beispiel für Glanz und Elend dieses Verfahrens die britischen Erfahrungen mit dem Brexit heranzuziehen. Meine zugegebenermaßen älteren Vorbehalte gegenüber der Vermutung der Überlegenheit von Plebisziten gegenüber parlamentarischen Entscheidungen sind nicht erst, aber insbesondere durch die Brexit-Entscheidung, dem, was dieser Entscheidung vorausgegangen ist und dem, was ihr nachfolgt, in erheblichem Maße bestärkt. Und wie wenig eindeutig der vermeintlich durch Volksentscheide am ungetrübtesten zum Ausdruck kommende Volkswille in Plebisziten ist, kann man ja auch daran erkennen, dass nach dem Votum, das in Großbritannien so war, wie es war, Sie nur noch wenige Briten finden, die es getroffen haben wollen. Oder umgekehrt der Kreis derjenigen, die das für ein Verhängnis hält, aber selber daran ganz gewiss nicht beteiligt war, wird immer größer, was das Ergebnis immer erstaunlicher macht, das damals aber zustande gekommen ist. Bis hin zu der, sicher an dieser Stelle besonders ausgeprägten, aber keineswegs untypischen Situation, dass solche Plebiszite immer eine notwendigerweise die Komplexität des Sachverhalts verkürzende Fragestellung beantworten lassen, bei der beinahe alle wirklich spannenden Fragen noch gar nicht Gegenstand des Votums sein können. Oder mal anders formuliert, das, was die Briten vor 2 Jahren entscheiden konnten, war ja nüchtern betrachtet allenfalls, aber auch immerhin die Frage, sollten wir die eigene Regierung beauftragen, Verhandlungen mit der Europäischen Gemeinschaft zu führen mit dem Ziel, dass wir rausgehen? Ja oder nein? Das konnte man entscheiden. Aber die Frage, unter welchen Bedingungen gehen wir dann eigentlich raus? Und halten wir die Bedingungen, unter denen wir rausgehen können oder müssen, dann wirklich für erträglich bzw. für die bessere Option gegenüber dabei zu bleiben, konnte damit überhaupt niemand entscheiden, selbst diejenigen, die es gerne hätten entscheiden wollen. Also wenn überhaupt, sage ich jetzt mal, zur ersten Verkomplizierung der Lage, hätte ein plebiszitärer Umgang mit diesem Thema mindestens zur Voraussetzung die Vereinbarung gehabt, dass man zweimal abstimmt. Erstens über die Frage, ob man Verhandlungen mit diesem Ziel beginnen will, und zweitens, ob man das Verhandlungsergebnis für eine plausible Grundlage hält, unter diesen Bedingungen zu gehen oder besser zu bleiben. So, und so könnte man das jetzt an vielen anderen Stellen verdeutlichen. Und dann wird, glaube ich, wenn man nüchtern damit umgeht, deutlich, dass parlamentarische Entscheidungsverfahren viele Vorzüge gegenüber Plebisziten haben, einschließlich des Umstandes, dass es am Ende klare Verantwortlichkeiten gibt. Es kommt ja nicht selten vor, dass man von ein und derselben Entscheidung eine gewisse Zeit später den Eindruck hatte, man hätte sie besser anders getroffen. Und die Neigung, wenn man selber zu anderen Einsichten gekommen ist, zu den Alten zu stehen, hält sich in engen Grenzen. Das erklärt auch, warum es bei Plebisziten nur selten identifizierbare Verantwortliche gibt. Bei parlamentarischen Entscheidungen sind die Verantwortlichkeiten immer klar. Was dann wiederum unter den Bedingungen regelmäßiger Wahlen die Möglichkeit eröffnet, die Volksvertreter in die Wüste zu schicken, von denen man sich nicht angemessen vertreten fühlt. Während ich die zugegebenermaßen naheliegende Schlussfolgerung, am besten mache ich das selbst, aus den genannten Gründen für kurzsichtig halte. Ist dieser Ruf nach Plebisziten, nach Direktdemokratie, die in vielen Köpfen darauf kommt, im Grunde die gerade Gewählten abzuschießen,
ist dieser Ruf nicht einfach verbunden mit dem Wunsch nach Komplexitätsreduzierung, wie man schön sagen kann, nach Luhmannschen? Ja, sicher, aber das macht die Sache ja nicht besser. Also, ich zitiere in den letzten Monaten, wenn wir über jüngere Entwicklungen in Europa reden und über Populismus, der ja ein interessanterweise und keineswegs zufällig quer durch Europa zu beobachtendes starkes Phänomen der jüngeren Vergangenheit ist. Ich zitiere gerne George Bernard Shaw, der nachgewiesenermaßen nie Parlamentarier war, dennoch ein kluger Beobachter des Zeitgeschehens. Und der hat vor gut 100 Jahren schon mal gesagt, für jede komplizierte Frage gibt es eine einfache Antwort. Und die ist regelmäßig falsch. Von der Attraktivität des ersten Satzes lebt der Populismus. Und von der Einsicht in die zweite Hälfte dieses Satzes lebt jede vitale Demokratie. Es gibt ein, ja, massives, vitales Bedürfnis auf Komplexitätsreduzierung. Aber die adäquaten Lösungen werden ja nicht dadurch erreicht, dass man es sich einfacher macht, als es ist, sondern dass man sich den komplizierten Zusammenhängen stellt. Dass man nicht nur ins Auge nimmt, welche Wirkung erziele ich mit einer bestimmten Maßnahme, sondern welche Nebenwirkungen sind damit verbunden. Und will ich diese Nebenwirkungen akzeptieren, um die Hauptwirkung zu erzielen? Oder sind nicht möglicherweise die ungewollten, aber nicht vermeidbaren Nebenwirkungen gravierender als das, was ich mit der Maßnahme erreiche? Ja, der Zweck von Demokratie ist, ein wesentlicher Zweck von Demokratie ist, in einer komplexen Welt dadurch Einflussschneisen zu schaffen, dass das, was am Ende entschieden wird und für alle gilt, in einer nachvollziehbaren Legitimationskette auf einen Wahlakt zurückzuführen ist. Aber zu glauben, es mache die Sache einfacher, indem man auf die Legitimation durch Wahlen verzichtet und sagt, wir entscheiden alles selbst, ist genau die alberne und inadäquate Form von Komplexitätsreduzierung, die wir uns als aufgeklärte Europäer im 21. Jahrhundert ganz sicher nicht erlauben dürfen. Ich glaube, wir teilen diese Meinung. Alfred Grosserre. Mindestens Alfred Grosserre, was mich sehr beruhigt. Ja. Sehr gut. Wenn man aber ein bisschen weiterdenkt. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass Sie noch nicht von den sozialen Medien gesprochen haben. Denn das ist meistens auch das, was sehr... Da fällt mir nichts Freundliches ein. Ich weiß. Aber ist es auch kein ernstes Problem der Kommunikation, die wir dann haben können mit dem Wahlvolk, wenn nicht direkt der Parlamentarier gehört wird, sondern vielmehr dem geglaubt wird, was die Freunde, die Likes gesagt haben. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Heute Morgen war die französische Europaministerin auf France Inter eingeladen und hat erzählt, wie sie in Straßburg gestern bei einem Gespräch, Mittagessen mit einer lokal gewählten, auf Facebook die Nachricht bekommen hat, dass der kommende deutsch-französische Vertrag, Aachener Vertrag, eine Klausel habe, in der Präsident Macron Elsass und Mosel an Deutschland verschenkt. Was machen wir damit? Also, als ich das vorhin zum ersten Mal hörte, habe ich gesagt, schade finde ich, dass dieser Tweet nicht von Trump gesendet worden ist. Denn dann hätte jeder sofort vermutet, dass es frei erfunden ist. So, und das zeigt, in welcher verrückten Kommunikationswelt wir inzwischen natürlich leben, dass das für Parlamentarier nicht nur die Arbeit, sondern vor allem die Kommunikation in die Gesellschaft hinein zusätzlich erschwert, lässt sich ja beim allerbesten Willen nicht bestreiten. Aber es ändert ja nichts an den vorhin vorgetragenen Zusammenhängen. Im Gegenteil, wenn die Informations- und Desinformationslage in modernen Gesellschaften unter besonderer Berücksichtigung von Glanz und Elend der sogenannten sozialen Medien so ist, wie sie ist es noch leichtfertiger, relevante Entscheidungen Plebisziten zu überlassen.
jetzt ganz im Ernst, in diesem deutsch-französischen Vertrag, in diesem neuen Aachener Vertrag, man muss sich daran gewöhnen, den neuen Namen zu benutzen, ist nicht von einem Geschenk an Deutschland die Rede, sondern es geht ein bisschen mehr um Verteidigung. Und es ist besonders wichtig und interessant, uns auch damit zu befassen, denn ist es nicht, wenn eines der Themen, wo wirklich es sehr schwer ist, einen gemeinsamen Weg zu finden. Alors nous allons attendre la réponse peut-être de Monsieur Lamotte, mais nous devons nous interrompre pour accueillir avec grand plaisir Sylvain Waserman qui nous a rejoint. Un grand merci Monsieur Waserman de nous avoir rejoint. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Peut-être pour vous présenter très rapidement, vous êtes élu local. Nous étions en train de parler du rôle des parlementaires dans le travail parlementaire franco-allemand et l'avenir que l'on attend de cet accord entre les deux États, mais aussi des difficultés que pouvaient avoir les parlementaires face à des agressions verbales ou des dénis de légitimité venant d'une certaine base de la population, disant qu'ils n'étaient pas représentatifs. Or, vous êtes un élu local du Bas-Rhin, et vous avez, en tant que, si je ne me trompe, ancien ingénieur des télécoms, une activité locale ou régionale importante dans le domaine du gaz à Strasbourg. Donc vous êtes un de ces élus de la base qui connaissait bien le terrain, qui connaissait bien ces élus qui éventuellement vous interpellent dans ce sens. Et puis peut-être le dire en passant, parce qu'il ne le dira pas lui-même, Monsieur Waserman a produit le 7 mai 2018 un rapport important sur le travail transfrontalier, donc franco-allemand, et sur les différentes propositions que l'on pouvait faire pour améliorer cette vie qui n'est même pas en commun, qui est une circulation. Nous avons évoqué juste avant, un peu sous forme de boutade, mais pas tout à fait, que certaines rumeurs couraient sur le fait que le président Macron aurait voulu offrir l'Alsace à la chancelière, à l'Allemagne. Vous allez nous confirmer qu'il n'en est rien. Et au moment où vous êtes arrivé, je commençais à demander à Monsieur Lamotte de parler un petit peu peut-être des sujets peut-être les plus compliqués, où on pouvait rapprocher les positions des Français et des Allemands, qui étaient la défense. Donc je ne sais si... Wollen Sie jetzt antworten auf diese Frage oder et peut-être à ce moment-là, on va vous demander de réfléchir et de répondre peut-être à cette interpellation qui est venue au début sur la façon dont vous, en tant que parlementaire français à la frontière, dans cette région transfrontalière, vous pouvez ressentir ce type d'interpellation. Herr Lamotte. Also zum Thema europäische und bilaterale, multilaterale Zusammenarbeit im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik fällt uns allen natürlich vieles ein. Ich will mit einem Punkt anfangen, der uns schon nicht mehr einfällt, weil wir ihn für selbstverständlich halten. Alle europäischen Länder haben über Jahrhunderte hinweg deswegen Armeen gehabt und gebraucht, weil sie sich entweder vor möglichen Übergriffen ihrer Nachbarn schützen mussten oder für eigene Expansionstendenzen auf die eigene Argumentationskraft alleine sich nicht verlassen wollten, sondern dafür handfeste Einsatzmittel zu brauchen meinten. Das ist mal eben jahrhundertelang der Zustand gewesen, der das Nachbarschaftsverhältnis europäischer Staaten und Völker zueinander geprägt hat. Jetzt leben wir mal seit gerade einem halben Jahrhundert in einem neuen Zustand, den wir prompt für eine schiere Selbstverständlichkeit halten, als wäre das immer schon so gewesen. Die Wahrheit ist, es ist nie so gewesen. Wir sind die erste Generation, in der es so ist, wie es jetzt ist. Was interessanterweise wiederum zu der historischen Schlussfolgerung führen könnte, zu sagen, wir brauchen alle keine Armeen mehr, denn niemand von uns ist von seinen Nachbarn bedroht. Mindestens ist an dieser vorläufigen Schlussfolgerung richtig, dass wir zum Zweck der Landesverteidigung gegenüber Nachbarn diese Armeen nicht mehr brauchen.
Vielleicht brauchen wir sie aber eben doch noch, um uns gegenüber denkbaren, teilweise auch stattfindenden Ehrgeizen Dritter zu schützen und oder einen Beitrag zur Eindämmung oder Lösung von Konflikten außerhalb Europas zu leisten, was aber in beiden Fällen eigentlich die Schlussfolgerung nahelegt, das müssen wir eigentlich nicht mehr national tun. Das könnten wir gemeinsam tun. Und natürlich lässt es sich gemeinsam sehr viel kostengünstiger und sehr viel effizienter organisieren, als 28 Mal in 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft mit im Weltmaßstab teilweise mikroskopischen Armeen und astronomischen Kosten. So, und da eine solche Regelung bedauerlicherweise wider diese offene Einsicht in Europa im Ganzen nicht zustande kommt, spricht alles dafür, dass die Deutschen und Franzosen damit schon mal beginnen. Ja. Oui, je vous remercie. D'abord, je voudrais m'excuser d'avoir été en retard. Je voudrais vous dire que donc je représente Richard Ferrand qui ne pouvait pas être là ce soir, mais en fait, je suis très content qu'il ne puisse pas avoir été là aujourd'hui parce que cette thématique du franco-allemand nous tient particulièrement à cœur. J'étais lundi dernier à la CCI de Karlsruhe où devant beaucoup de chefs d'entreprise et d'acteurs économiques allemands, j'expliquais et je partageais l'actualité incroyable de... J'ai un collègue allemand qui me disait « Les Allemands disent le moteur franco-allemand, les Français disent le couple franco-allemand et toutes nos différences culturelles sont résumées dans cette formule. » J'adorais cette réflexion de mon collègue parlementaire allemand. Mais début 2019 est une année marquante, à mon sens, pour les relations franco-allemandes. Et j'aimerais, si vous le permettez, en dire quelques mots avant de répondre à votre question. Depuis que je fais de la politique, c'est pas très vieux, mais j'ai appris que quelle que soit la question posée, on peut apporter la réponse qu'on veut. Donc, je vais essayer de me prêter quand même à l'exercice. Le 22 janvier dernier, il s'est passé une chose importante, c'est qu'il y a une résolution identique prise le même jour au Bundestag et à l'Assemblée nationale, vous l'avez peut-être tous dans le radar, qui disait globalement deux choses. La première, une volonté de renégocier le traité de l'Élysée, ce qui avait à 55 ans, ce pacte d'amitié entre les deux pays. Et le deuxième, le lancement d'une réflexion sur la façon dont le Bundestag et l'Assemblée nationale pouvaient travailler ensemble. Puis tout ça, c'est une question de femmes et d'hommes. Et dans les artisans, je salue particulièrement Sabine, présidente de la Commission des affaires européennes, Sabine Tillet, qui a été l'artisan, la cheville ouvrière, la pilote, la présidente de ces réflexions d'un groupe de 18 députés, 9 Français, dont je fais partie, sous sa présidence, ainsi que sous celle d'un député lorrain qui s'appelle Christophe Arendt, et 9 Allemands, pour réfléchir à la façon dont on pouvait franchir une étape dans les relations parlementaires franco-allemandes. Et au fil des mois, est née une proposition qui a été construite, et Sabine en parlait encore mieux que moi, qui a été l'idée de dire, aujourd'hui, il y a une responsabilité particulière du binôme franco-allemand, essentiellement au vu des enjeux européens qu'on a face à nous. Et que dans l'esprit des pères fondateurs, on a cette responsabilité particulière qui doit peut-être nous amener à prendre des innovations, des choix, à faire des choix nouveaux. Sur la logique qui est née entre ce groupe de 18 députés, ça a été la naissance de l'idée d'une assemblée parlementaire franco-allemande de 50 députés français, 50 députés allemands, coprésidée par Wolfgang Schäuble et par Richard Ferrand, par les deux présidents du Bundestag et de l'Assemblée nationale, avec 3 objectifs. Je le fais court. Le premier objectif, c'est d'exercer une espèce de contrôle conjoint des exécutifs, vous savez que c'est un des rôles des parlements, sur l'exécution et la mise en œuvre, le suivi de la mise en œuvre du traité de l'Élysée qui serait renouvelé. Pour vérifier et jouer notre rôle de parlementaire et vérifier que les exécutifs avancent concrètement pour que le traité ne reste pas simplement de l'intention, mais que ce soit réellement du résultat. Le deuxième point, et j'y reviendrai parce qu'il me semble essentiel, et je reviendrai sur le point de votre question. Le deuxième point, c'est la convergence. Je ne sais pas si vous mesurez que dans la zone euro,
j'utilise souvent une formule, il y a une intention de convergence, il y a une monnaie unique pour créer de la convergence, et en fait, il y a une réalité de divergence depuis 20 ans. Quand vous regardez le PNB par habitant, il y a des divergences de nos économies dans la zone euro. Et on sait qu'un système de monnaie unique avec des divergences n'est pas la meilleure formule. Et d'où l'importance pour la France et l'Allemagne de relancer une initiative de convergence. Et le but, pour faire court, le deuxième objectif de ces assemblées parlementaires, seront d'essayer de mettre en œuvre, d'être l'outil opérationnel de cette convergence, avec 2 exemples. La transposition des directives européennes. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, de façon un petit peu provocante, c'est par accident quand l'Allemagne et la France transposent de la même façon les directives. Par accident. C'est pas synchronisé, c'est pas concerté, etc. Alors que, à notre sens, et c'était le message des 18 députés, il vaudrait mieux, par défaut, transposer de la même façon et par exception, quand on en a besoin, quand il y a une nécessité de transposer de façon différente. Et puis, il y a un enjeu économique majeur, notamment dans l'environnement réglementaire des entreprises. Et je viendrai au thème du transfrontalier dans un instant, parce que le transfrontalier, c'est le laboratoire, l'observatoire des différences des droits, qui crée des écarts et qui crée des situations à la frontière, dans les zones frontalières, des situations que les citoyens vivent, qui sont l'effet direct de ces dissonances des 2 droits. Et troisième objectif, c'est d'essayer de déployer plus de positions conjointes entre les commissions thématiques des deux assemblées pour pouvoir peser plus et harmoniser nos positions, notamment dans les débats européens. Donc cette assemblée parlementaire, qui se réunira au moins 2 fois par an, qui aura une feuille de route, et Sabine en a déjà tracé les grandes orientations. Cette assemblée parlementaire, pour moi, c'est une innovation démocratique. Je ne connais pas d'autre exemple de la sorte. Évidemment, les textes seront à chaque fois validés par les 2 maisons mères. Mais c'est un outil opérationnel qui nous permettra de passer de l'intention à la réalité et notamment de mettre en œuvre ce que le nouveau traité de l'Élysée appelle un espace harmonisé de développement économique, avec notamment un environnement réglementaire pour les PME françaises et allemandes qui soit beaucoup plus harmonisé. Dans cette logique-là, j'ai apporté 2 contributions, personnellement. Une contribution, alors dans le groupe des 18, en vivant cette aventure incroyable que Sabine pilotait, de voir se construire cette assemblée parlementaire. Et dans le traité de l'Élysée, qui sera donc le traité d'Aix-la-Chapelle, signé le 22 janvier prochain, sur la partie transfrontalière. Le Premier ministre m'avait demandé un rapport sur qu'est-ce qu'on fait du transfrontalier franco-allemand pour le traité de l'Élysée, qu'est-ce qu'on y écrit pour essayer de donner une impulsion particulière. Et vous savez, au début, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient le transfrontalier franco-allemand, tout ça c'est un truc d'Alsacien, on va le donner à un Alsacien. Non. Mais on a vite compris que l'enjeu est nettement plus important qu'un enjeu local, pour 2 raisons. D'abord parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un observatoire, une espèce de laboratoire de la différence entre nos 2 droits. Et que les solutions, je propose 4, ce serait peut-être un peu long de les détailler, même si ça me passionne, je pourrais le faire, mais je propose 6 idées dans ce rapport-là, dont 4 figurent maintenant dans le traité de l'Élysée, sous une forme soit directement la même, soit un peu adaptée. Mais dans ces logiques-là, c'est l'idée de dire, si on doit travailler sur le rapprochement et la convergence des droits, notamment dans le monde économique, regardons ces espèces de dissonances au niveau local, parce que soit on essaye de les résoudre au niveau local pour la vie des citoyens frontaliers, soit on en tire l'enseignement que ça peut être généralisé au niveau national. Et que donc l'articulation qu'il faut réussir, et c'est l'une des idées qui est reprise dans le traité, c'est d'avoir une espèce de, alors je vais le dire avec mes mots, mais une task force proche des sujets et des problématiques transfrontalières, avec la puissance du réglementaire, un préfet transfrontalier par exemple, avec la puissance du législatif, 2 ou 3 députés qui seraient en liaison avec l'Assemblée parlementaire franco-allemande et les exécutifs locaux, pour qu'à chacun des irritants du quotidien qui résultent de ces différences de droit, on puisse choisir la bonne solution au plus près du terrain, avec une intelligence au plus près du terrain, pour dire dans ce cas-là, il faut une solution réglementaire et on l'active, dans ce cas-là, il faut peut-être faire évoluer le droit pour pouvoir le mettre en équivalence, etc. etc. Donc, je pense que, pour répondre à votre question, que cette logique du transfrontalier, cette logique, j'ai envie de dire locale, en fait, c'est un outil formidable
avec l'Assemblée parlementaire franco-allemande pour essayer de progresser dans une nécessité absolue de convergence. Et j'espère que ces outils nous permettront d'être au rendez-vous de cette convergence, qui nous permettra de faire un pas en avant, parce que cette convergence, elle compte évidemment aujourd'hui, plus que jamais, dans l'environnement européen que nous connaissons. Et peut-être un dernier mot, si vous le permettez. Dans la logique qui est en train de se dessiner, le franco-allemand n'est pas consensuel. C'est-à-dire que dans tous les partis politiques, vous voyez des gens qui sont très favorables et des gens qui sont réticents. Avec des écoles de pensée que je comprends tout à fait, même si ce n'est pas celle que je partage, qui est de dire oui, mais attention, parce que si tu parles du franco-allemand, tu vas braquer les autres pays. Avec le Brexit, en plus, ça va survaloriser cette alliance-là, etc., etc. Ma conviction personnelle, c'est que justement, dans ce moment de l'histoire européenne, sur lequel le projet a besoin d'être réinventé, il est important qu'on soit conscient de cette responsabilité-là et de l'impulsion qu'on doit redonner. Et finalement, ce que nos grands-parents ont imaginé, pas grands-pères, grands-parents ont imaginé, ce que nos parents ont développé, ben c'est maintenant à nous de le réinventer. Et je suis persuadé que le moteur franco-allemand a un rôle important à jouer dans cette façon de relancer aujourd'hui le projet européen. J'ai pas répondu sur l'Alsace, quand même. Alors, j'ai pas répondu sur l'Alsace, quand même, parce que sinon, vous allez croire que je réponds pas aux questions que vous posez. Et sur la représentativité, et sur cette question qui est très, très actuelle dans les débats en France. Alors, effectivement, moi, mon passé, c'est un passé de maire de village, de chef d'entreprise à Strasbourg, d'associatif aussi. Je crois que si vous faites référence à la crise des Gilets jaunes, comme on l'appelle, je crois qu'aujourd'hui, il y a une chose très positive et une chose évidemment très difficile dans le mouvement des Gilets jaunes. La chose très positive, c'est qu'on assiste, à mon sens, à ce que moi j'appelais il y a quelques années dans un petit essai politique, l'ubérisation de la politique. C'est-à-dire que, comme tous les secteurs de l'économie, la politique, ça se fait ubériser. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de volonté de circuit court entre les citoyens et la décision publique. Et ça, franchement, en tant que maire de village, vous le savez. Parce qu'aucun maire de village ne va refaire un trottoir, une route, un sens interdit, etc., sans en parler, sans consulter, sans dialoguer avec les citoyens. Quand j'étais président de développement économique de la région Grand Est, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller voir 300 chefs d'entreprise pour essayer d'avoir leur pouls, la façon dont ils voyaient le rôle de développement économique de la région. Donc je pense que cette logique d'associer les citoyens dans l'élaboration de la décision publique, c'est une bonne chose. Parce qu'on était dans un modèle, cette crise de la représentativité, pour moi, elle est traduite dans ces volontés de circuit court qu'on doit recréer entre les citoyens et les décisions publiques. Et ça, c'est positif. Évidemment, ce qui n'est pas acceptable pour nous, c'est la forme que prend cette expression, et surtout l'enjeu d'essayer de passer d'une forme d'expression à une forme de proposition. C'est l'enjeu du grand débat qu'on lance. Et ce grand débat, on verra s'il fonctionne ou pas. Je pense qu'il va fonctionner. Mais s'il fonctionne, c'est un véritable exercice de co-construction à une échelle inédite, à mon sens. Parce que c'est un exécutif en place qui va le gérer et le développer. Donc on n'est pas dans une consultation qu'un parti politique pourrait faire dans une campagne préélectorale. On est dans un exécutif qui essaye de co-construire un nouveau contrat de société à partir d'un exercice de co-construction avec les citoyens. Donc je pense que l'expérience en termes démocratiques est extrêmement riche, extrêmement intéressante à analyser. Je le dis un peu brièvement, mais je crois fondamentalement qu'il y a des choses, des réflexions à avoir. Et puis la crise de la représentativité, je crois que c'est une évolution du rôle de l'élu. En tant que maire de village, j'écrivais à l'époque, et je le pense sincèrement, qu'il y a une époque où un maire, il décidait et il gérait. Aujourd'hui, il décide, il gère, mais il est aussi l'espèce de catalyseur de l'engagement citoyen, de l'implication des citoyens, et il vit cette réalité du circuit court qu'il doit créer entre ses citoyens et la décision publique. Ce qu'on arrive à faire au niveau local, on n'a pas encore vraiment su le faire au niveau national. Traditionnellement, on a cru que la politique autrement, c'était juste d'appliquer les promesses qu'on avait faites. Et maintenant, on arrive dans l'acte 2, où il faut imaginer des solutions nouvelles et les co-construire. Donc c'est passionnant à vivre, c'est difficile à vivre, mais je crois que c'est une vraie question démocratique de fond qui dépasse largement la situation française. Moi, je ne connais pas un pays
parce que je suis à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, donc je côtoie beaucoup de collègues parlementaires de différents pays d'Europe. Je connais pas un pays qui rigole de haut en disant « Ah, ça nous arrivera pas ». Aujourd'hui, il y a des tendances de fond sur cette ubérisation dont je parle. Alors, c'est une notion de populisme qui est évidente, mais en tout cas, il y a une tendance de fond. Et le challenge qu'on a face à nous, c'est de réinventer ces modèles démocratiques et en tout cas d'essayer de réinventer la façon dont on gère notre démocratie. Herr Lammert, haben Sie den Eindruck, dass das auch in Deutschland möglich ist, oder sind die intermediären Kräfte klassischerweise so Organe, die es ermöglichen, dass Stimmen von unten vermittelt werden und bis in die also auf Landtagsebene und dann auf Bundestagsebene irgendwie einen Raum finden? Ich bin kein Prophet, ich kann die nächsten 10 oder gar 20 oder 30 Jahre nicht verlässlich voraussehen, aber ich habe mindestens einen wachen Blick auf Ereignisse in den letzten 20, 30 Jahren stattgefunden haben. Wir werden Ende dieses Jahres an den inzwischen 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer erinnern. Auch eines der Ereignisse, die damals nicht nur Deutschland, sondern Europa und weit darüber hinaus verändert haben, die allermeisten, einschließlich derjenigen, die heute Abend hier sitzen, noch 14 Tage vorher für völlig ausgeschlossen gehalten hätten, die inzwischen zu den scheinbar selbstverständlichen Rahmenbedingungen der Welt gehören, in der wir leben. Deswegen, wir sollten uns weder zu ehrgeizig und schon gar nicht zu mutlos an die Zukunftsherausforderungen machen. Manches ist auch nicht planbar und kalkulierbar. An vielen Stellen kommt es auch auf die Gelegenheit an, die eine Gestaltungsmöglichkeit eröffnet, die historisch am Ende nie abstrakt, sondern immer konkret ist, und sich dabei immer bewusst zu sein, dass von allen politischen Zielen das wahrscheinlich am wenigsten realistische heißt, alles so zu lassen, wie es ist, sondern zu wissen, es wird immer Veränderungen geben. Und die spannende Frage ist nicht, ob es Veränderungen gibt, sondern welche es gibt und welche man davon will. Und dann nochmal, um auf unsere Diskussion von vorhin zurückzukommen, zu den großartigen Errungenschaften dieses europäischen Prozesses gehört, dass zum ersten Mal in der europäischen Geschichte, die, wenn man sie mal bei den alten Griechen beginnen lässt, jetzt immerhin 200.000 Jahre alt ist, wir zum ersten Mal in einem Europa leben, in dem in ausnahmslos allen Staaten demokratisch gewählte Parlamente und Regierungen im Amt sind. Halten wir inzwischen wieder für normal, ist zwar der absolute Ausnahmezustand der europäischen Geschichte nachweislich, bedeutet aber im Übrigen operativ, zum ersten Mal in seiner Geschichte sind die Europäer in der Lage, selbst zu entscheiden, wie sich ihre Zukunft vorstellen. Wir haben auch keine Ausrede mehr. Für alle Optionen, die wir nicht wahrnehmen, können wir uns nicht auf finstere Mächte berufen, auf Besatzungsmächte, auf Aggressoren oder was auch immer. Dann haben wir nicht gewollt. Aber wir dürfen dann nicht mehr behaupten, wir hätten nicht gekonnt. Wenn man Sie so hört, findet man schon, dass Sie eher optimistisch sind, dass Sie das Positive sehen. Man hört immer wieder andere Muss ich jetzt Stimmen, dafür eine Entschuldigung vortragen? Nein, um Gottes Willen nicht. Aber man hört immer wieder andere Stimmen, die genau das Gegenteil sagen. Nämlich diese Demokratie, die man überall nach dem Fall der Mauer, nach dem Ende des Ostblocks hat sich verbreiten sehen, ist jetzt auf dem Rückzug und Kräfte kommen von hier und da, die diese Demokratie gefährden. Vielleicht möchte ich, bevor wir auch die Diskussion öffnen an den Saal, möchte ich Sie beide fragen, nach dieser Gretchenfrage, sind Sie optimistisch oder pessimistisch, was die kommenden Monate angeht, die Wahl des Europäischen Parlaments und was die kommenden Jahre, die jetzt auf uns zukommen? Wollen Sie anfangen? En fait, le monde dans lequel on vit est tellement anxiogène que si on n'était pas un peu optimiste, franchement, on arrêterait d'être élu ou d'essayer de piloter des choses dans notre vie. Parce que franchement, je pense qu'on est tous conscients, je ne veux pas faire de catastrophisme pour le coup, mais on est tous conscients
que l'élection du 26 mai prochain, je ne sais pas comment trouver les bons mots pour le dire, mais ça peut être la fin d'un certain projet européen auquel je pense beaucoup d'entre nous ici dans cette salle croient profondément. Je veux dire, il faut pas, si vous discutez avec évidemment les parlementaires européens, j'étais au Parlement européen hier et avant-hier. C'était d'ailleurs les 20 ans de l'euro qui étaient célébrés hier au Parlement européen. Mais il y a une réelle inquiétude que la montée des populismes, quand vous regardez la somme de tous les partis populistes, ainsi que les pays qui ont basculé, je ne voudrais pas faire de catastrophisme, mais quand vous rajoutez la Hongrie, la Pologne, l'Italie maintenant, le FPO, l'AfD, le Front National, imaginez-vous juste une seconde si l'ensemble de ces élus-là étaient majoritaires. Je rappelle que la France, le premier parti qui la représente au Parlement européen, c'est le Front National. Et est-ce qu'on aimerait autant l'Europe si c'est les populistes qui étaient majoritaires? Alors voilà, je fais un peu de politique parce que moi je me suis engagé en particulier pour ça. Quand je voyais dans mes villages monter le Front National et de me dire non, c'est pas le pays que je veux et c'est pas l'Europe que je veux. Donc je le dis avec gravité parce que pour nous la cible dans cette élection c'est pas tellement celui qui vote Front National pour le convaincre de faire autre chose. C'est vraiment tous ces gens qui n'ont jamais vraiment voté ou jamais considéré que les élections européennes étaient très importantes, pour leur dire, mais c'est vraiment ça l'Europe que vous voulez? Vous voulez vraiment laisser l'Europe aux mains de ceux qui veulent la détruire et détruire le projet européen qu'on a mis tellement de dizaines d'années à construire? Donc je pense qu'il y a une gravité de la situation. Et ça, il faut qu'on en soit tous conscients, parce que je le disais devant les 1200 personnes du monde économique allemand à Karlsruhe lundi, c'est pas un problème de politique, hein. C'est un problème de citoyens d'abord. C'est d'abord un problème de citoyens. Ça veut dire que ceux qui croient au projet européen, c'est maintenant qu'il faut le défendre. Il faut réinventer, il faut changer plein de choses, mais il faut d'abord le défendre. Et ça, c'est chacun d'entre nous qui a cette responsabilité-là. Encore une fois, c'est pas qu'un truc de politique. C'est pas la peine après de dire oui, mais les politiques, machin. Ok, d'accord, les politiques, ils font des erreurs, etc. Mais aujourd'hui, c'est un enjeu citoyen. Et je dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, moi qui ne suis pas candidat aux élections européennes, je le dis avec force. C'est aujourd'hui à chacune et à chacun de se dire qu'est-ce que moi, mon niveau, en tant que citoyen, dans mes proches, dans mes familles, dans mes amis, comment je peux essayer de porter ma petite pierre à l'édifice pour que le rêve européen ne devienne pas un cauchemar populiste le 27 mai prochain. Voilà. Je le dis avec gravité, ça n'empêche pas mon enthousiasme, mon aspect positif et optimiste, mais je crois qu'il faut se le dire, parce qu'une fois qu'on se l'est dit, maintenant chacun assume, prend ses responsabilités et apporte sa pierre à l'édifice. Also Optimismus und Pessimismus sind keine politischen Kategorien. Das sind vielleicht persönliche Lebenseinstellungen, aber sicher keine politischen Kategorien. Realismus schon eher. Und wenn man sich bemüht, die Wirklichkeit so zur Kenntnis zu nehmen, wie sie ist, auch und gerade dann, wenn man sie glaubt, verändern zu müssen oder zu sollen, dann komme ich zu einer ähnlichen Einschätzung wie Herr Wasermann auch und gerade mit Blick auf die europäischen oder die Wahlen zum Europäischen Parlament. Das hatten wir schon ein bisschen behandelt, bevor Sie da waren. Ich teile den Eindruck, dass der Ausgang dieser nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament im Kontext der erläuterten, gewachsenen Bedeutung des Europäischen Parlaments mindestens für die nächsten 5 Jahre, vielleicht aber auch weit darüber hinaus darüber entscheiden wird, ob und welche Entwicklungsperspektiven der europäische Einigungsprozess hat. Deswegen kann man das gar nicht in der Bedeutung überschätzen und da muss man jeden an die Verantwortung erinnern, die er selber in diesem Zusammenhang hat. Im Übrigen stehen wir aber nicht nur in Europa, aber auch in Europa vor großen Herausforderungen, die wie immer in solchen Fällen mit beachtlichen Risiken und beachtlichen Chancen verbunden sind. Und nochmal, ich kann, wenn ich in die europäische Geschichte zurückblicke, nicht finden, dass wir in irgendeinem Zeitpunkt früher bessere Möglichkeiten hatten, selber darüber zu entscheiden, welchen Gebrauch wir davon machen wollen. Bien, je propose d'ouvrir la discussion à la salle. Nous avons une grosse vingtaine de minutes.
je vais vous demander, puisqu'il y aura vraisemblablement beaucoup de questions, de faire des questions courtes, pas des courts référates, comme on dit en allemand, et peut-être de demander exactement à qui vous adressez la question, ou si c'est à nos deux orateurs. Oui. Alors, il y a un micro, oui. Alors, je regarde déjà les mains qui se lèvent. Qui apporte le micro? Voilà, ici. Merci. Voilà. Merci pour cet échange tout à fait passionnant et éclairant et qui redonne un peu d'optimisme. Alors, pas de co-référate, Hélène, je vais essayer. Monsieur Lamert, notamment, a parlé du contexte, et je voudrais revenir au traité d'Aix-la-Chapelle et à l'accord parlementaire. Il a parlé du contexte, il a surtout parlé du contexte extérieur. C'est le Brexit, Trump, etc., etc. Mais le contexte interne compte aussi, et notamment en France. Et là, je redoute un petit peu. Alors, il est heureux que le texte ait été rendu public aujourd'hui, parce que si ça avait été le jour même de la signature, je crois qu'on aurait eu pas mal de récriminations. Et en tout état de cause, on voit déjà les fake news qui commencent à circuler dans tous les sens. Moi, j'avoue que je redoute un petit peu, tout en étant partisan, bien sûr, de cette initiative. Je redoute un petit peu la manière dont ça va être pris dans le contexte, à court terme, je l'espère, mais dans le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement. Alors, puisque nous devons porter la parole européenne, ainsi que M. Wasserman nous invitait à le faire, est-ce qu'il y a un langage à tenir, un traité d'Aix-la-Chapelle pour les nuls, quelque chose qui permette de contrecarrer ce qui va tout de suite se développer, à savoir les fake news, qui va nourrir les ronds-points et les journaux et les médias, dont on a vu le rôle absolument nuisible qu'ils jouent depuis plusieurs semaines. Autrement dit, comment est-ce que la communication va s'organiser de manière au moins, alors là je suis un petit peu pessimiste, à limiter les dégâts. Bien, il semble que vous soyez interrogé directement. Non, vous soulevez un point très important. Sur les fake news, il faut qu'on apprenne à vivre avec, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, enfin, je veux dire, personne ici dans cette salle ne peut contrôler les fake news. Vous parliez de l'Alsace, donc je sais pas s'il y a des Alsaciens dans la salle, mais je vais franchement, déjà sur cette thématique, si je ne dis pas, parce que vous m'y avez invité, au fait, on va pas transférer l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne, si je le dis pas, vous aurez des gens sur Internet qui disent, vous avez vu, le vice-président de l'Assemblée nationale, il a même pas dit que. Donc je vous le dis quand même. Je vous le dis. Pour avoir mis sur la table en novembre dernier une proposition parlementaire sur la création de la collectivité européenne d'Alsace, il s'agit évidemment en aucun cas de remettre en cause d'une seconde la logique de la République française, et c'est pas du tout... voilà, bon, je le dis juste parce que si je l'avais pas dit, les fake news auraient proliféré. Mais sérieusement, votre point est très important. C'est-à-dire qu'il y a la fake news... et jusqu'où on doit changer les décisions ou avoir peur d'avancer parce qu'elles vont susciter, c'est une vraie question, hein, elles vont susciter des fake news, surtout avant l'élection européenne. Par exemple, il y avait un vrai sujet qui était de dire est-ce que c'est avant ou après l'élection européenne qu'il faut parler du moteur franco-allemand, etc., etc. Bon, il y a un choix qui a été fait. Moi, je pense que dans ces moments politiques, le jour où on n'agira plus parce qu'on a peur de la fake news, ils auront gagné quelque part. Aujourd'hui, je sais pas si vous vous rendez compte en tant que député, moi je reçois 300-400 mails par jour. Dedans, j'ai 200 mails qui sont soit des injonctions, soit des explications, des expressions de certitude, soit carrément des fake news absolument absurdes. Et donc il faut qu'on. La seule solution pour moi là-dessus, même les lois, à mon avis, sont assez inopérantes, même s'il faut pas... La seule solution, c'est l'éducation citoyenne. C'est-à-dire que dans nos cursus scolaires, quand on s'adresse à l'intelligence des citoyens, on essaie de les armer contre ça. Parce que franchement, les fake news aujourd'hui, elles sont extrêmement crédibles. Hein. Moi, je vous assure, je vous assure, si vous allez voir sur ma boîte aux lettres, ma boîte email, et que vous prenez certains sujets, vous les lisez dans le détail, mais vous avez envie d'être convaincu à la fin de la lecture. Non, je vous assure, c'est très très bien fait. C'est très bien fait parce que c'est pas juste un délire d'un mec qui écrit un truc. C'est vraiment construit pour saper les fondements républicains et civiques. Et c'est fait pour ça.
Et c'est très bien fait. Donc voilà, personnellement, je pense que sur ces sujets-là, qui sont des sujets qui nous ont occupés au Parlement, il faut en être extrêmement conscient. Il faut savoir aussi apprendre de ça. Nos messages sont beaucoup moins clairs et audibles que les messages des populistes. C'est une évidence. Ce que je dis, c'est une évidence, sauf qu'on le voit. Moi, je le vois dans l'hémicycle. Vous savez, je suis au perchoir de l'hémicycle en tant que vice-président. J'y suis ce soir, d'ailleurs, tout à l'heure. J'y suis tout à l'heure. Et de là-haut, vous voyez cette dynamique du débat démocratique, les idées qui émergent, etc., etc. Mais on a débattu de ce sujet des fake news. Et je pense que les lois vont être assez inopérantes au regard de la puissance de feu des fake news aujourd'hui, et y compris des puissances étrangères qui peuvent vouloir l'alimenter. Voilà, donc il ne faut pas sombrer dans la théorie du complot. Mais aujourd'hui, le populisme s'en nourrit. Il faut qu'on apprenne à déjouer ce piège-là. Donc moi, personnellement, ma philosophie, c'est que jamais notre action démocratique, nos convictions, ne doivent s'effacer devant le risque des fake news. Et quand on dit fake news, il n'y a pas que ça. Il y a évidemment un sujet, pour le coup, qui est un sujet qui regarde l'ordre public et la loi. C'est l'espèce de libération de la parole, des plus bas instincts de la parole qui s'expriment sur les réseaux, où là, pour le coup, le législateur doit pas démissionner. Parce que là, on est dans le pire du débat, enfin c'est même pas du débat démocratique, dans le pire de l'expression de l'injure ou de l'accusation. Donc il faut qu'on apprenne à être plus fort par rapport à ça que les populistes ne voudraient nous y emmener. Nachdem Herr Wasermann jetzt glücklicherweise die Spekulation über Elsass ausgeräumt hat, sollte ich vielleicht auch klarstellen, dass Helgoland nicht an Großbritannien zurückgeht, um mit diesem gewaltigen Geländegewinn Großbritannien wieder näher an Europa heranzuführen. Also damit sollten wir tatsächlich ein bisschen souveräner umgehen, als das gelegentlich den Eindruck hat. Und was Ihre Frage betrifft, ja, ich fürchte, dass Ihre Skepsis, was die Wirkung dieses Vertrages angeht, nicht unbegründet ist. Das macht ihn ja nicht falsch, macht ihn auch nicht überflüssig, aber aus vielerlei Gründen, die ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern will, glaube ich auch, die öffentliche Wirkung für einen solchen Text wäre vor einem Jahr größer gewesen, als es jetzt ist. Und das ist dann so eine der Gelegenheiten, wo man ein paar Monate später sagt, es wäre noch besser gewesen, wenn wir auf diesen richtigen Einfall früher gekommen wären. Alors, il y avait une question, oui, monsieur, le long du mur. Ich habe nur eine Frage. Was werden die Adenauer-Stiftung, was wird Ihre Partei, Herr Wassermann, in den nächsten Wochen machen, um vor den europäischen Wahlen auf diese populistischen Ideen einzugehen und sie zu neutralisieren? Ich meine jetzt also nicht langwierige Programme in Schulen zur Medienkompetenz und so weiter, sondern jetzt und sofort und mit Engagement. Denn das ist das, was wir brauchen. Für die Schulung und so weiter, das brauchen wir später. Aber jetzt müssen wir erst zunächst die europäischen Wahlen gewinnen. Deshalb meine Frage. Alors, gagner les élections européennes, oui. Alors après, dans le respect, bien sûr, des opinions de chacun et des partis de chacun, dès lors, à mon sens, qui ne sombre pas dans l'anti-européanisme, disons dans le populisme qui veut détruire l'Europe. Écoutez, moi je vais vous parler en tactique électorale, puisque vous m'y invitez un peu en fait. En tactique électorale, je le disais à mots couverts, c'est pas la peine d'essayer de convaincre les populistes, il faut aller chercher ceux qui s'abstiennent aux élections européennes et qui sont profondément heurtés par les messages populistes. J'étais à l'élection du Grand Est quand j'étais élu régional, et j'étais très marqué par notre entre-deux tours. C'est le Front National qui était arrivé en tête. Et entre les deux tours, notre tract c'était maintenant c'est l'heure du choix, quoi. Hein. Et il y avait énormément de gens qui me disaient, écoutez, je m'en fous de vos trucs régionaux, ça sert à rien la région, enfin bon.
mais eux, je vais pas les laisser passer. Et je crois personnellement, mais après chacun sa tactique électorale, moi je vais essayer d'insister là-dessus. Et de dire, vous, le 26 mai, quand l'Europe a basculé chez les populistes, qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ça? Et vous voyez, jouer sur pas jouer, c'est pas un jeu, mais sensibiliser sur le fait que c'est la responsabilité citoyenne de chacun, ce que je disais tout à l'heure. Donc moi, personnellement, en tactique électorale, c'est qu'un petit bout du sujet, mais en tactique électorale, je pense qu'il faut des messages très simples là-dessus, très simples. Et après, il y a des programmes. Personnellement, j'ai contribué pour le MODEM, au programme, à la plateforme programmatique qui alimentera l'alliance entre le MODEM, la République En Marche, et qui alimente le PDE aussi au niveau européen. Il y a plein de sujets qui sont plus techniques, qui sont probablement pas pour nos tractages sur les marchés, mais à la fois sur la façon dont on réinvente sur le commerce extérieur, notamment une relation de proximité avec les citoyens, la façon dont les parlements nationaux ont un peu un rôle à reprendre, au niveau européen. Et Sabine, à qui je faisais référence tout à l'heure, qui préside la commission des affaires européennes à l'Assemblée, elle est consciente, et elle nous le dit souvent, de ce rôle que les parlements nationaux doivent jouer sur l'échelon européen et sur la compréhension des enjeux européens. Donc là, il y a plein de sujets. Je vais pas faire le résumé de la programmatique et de la plateforme programmatique qu'on a proposée, mais sur les messages et sur la tactique électorale, à mon avis, c'est celle-là, la responsabilisation et aller chercher ces abstentionnistes. On a cette chance-là, hein, soyez-en tous conscients. C'est que, au vu historiquement de la participation tellement faible, chaque voix qu'on va chercher, elle a un impact. Chaque dizaine de voix, elle a un impact. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir cette approche. En tout cas, c'est celle que nous on déploiera sur les marchés de Strasbourg. On sera très présents. On a mobilisé énormément de personnes qui, même si elles sont pas militantes, adhérentes de nos partis, etc., qui même s'il n'y a pas de candidat machin, qui vont aller porter ce message européen et de dire d'une phrase, hein, encore une fois, ce que la génération de nos grands-parents ont imaginé, ce que la génération de nos parents ont développé, c'est à nous maintenant de le défendre et de le réinventer. Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist keine politische Partei. Sie nimmt auch nicht an Wahlkämpfen teil. Und wir dürfen auch nicht zugunsten einzelner Kandidaten oder Parteien in Wahlkämpfen agieren. Also ist unser Wirkungsfeld das, was Sie jetzt gerade am wenigsten von uns hören wollten, nämlich zur Aufklärung beizutragen, auf die Relevanz von Sachverhalten, von Entscheidungen aufmerksam zu machen, das Informationsniveau gesamtgesellschaftlich zu befördern, unter denen dann verantwortliche Entscheidungen herbeigeführt werden können. Wobei wir aus den jetzt mehrfach hier angesprochenen Gründen diese Art von Bemühungen in immer stärkerem Maße in den sozialen Medien stattfinden lassen, damit nicht dort eine einschlägig einseitige Kommunikation zu den hier mehrfach bedauerten ungefährdeten Schlussfolgerungen führt. Aber das ist ein Prozess, der nicht nur, aber mit Blick gerade jetzt auf das überragende Thema in diesem Jahr, immer wieder auch mit neuen Formaten und neuen Initiativen erprobt werden muss. Insofern befinden wir uns in einer sowohl limitierten wie gleichzeitig großzügigeren Situation als die politischen Parteien. Und da ich selber ja noch eine gewisse Erinnerung an Parteien habe und auch einer nach wie vor angehöre, will ich vielleicht mit diesem anderen Hut eine Bemerkung machen. Wir müssen nach meiner festen Überzeugung im kommenden Europawahlkampf einen Fehler sorgfältig vermeiden, nämlich die Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit nur auf die zweifellos wichtige Frage für Europa oder gegen Europa zu reduzieren. Das macht die Europakritiker noch wichtiger, als sie sich ohnehin fühlen. Sondern wir müssen auch und gerade die der breiten Öffentlichkeit eher verborgenen Unterschiede in den Gestaltungsvorschlägen der Pro-Europäer verdeutlichen. Dass es zwischen Christdemokraten und Sozialisten und Liberalen und den verschiedensten Gruppierungen, die es gibt, keineswegs identische, sondern durchaus unterschiedliche Vorstellungen in verschiedenen Bereichen gibt. Das ist übrigens ein ziemlich kompliziertes Gebiet, weil sich da, je nachdem, wie viele Felder man betrachtet, ganz unterschiedliche virtuelle Koalitionen auch möglicherweise anbieten. Aber den Wählerinnen und Wählern quer durch Europa vor Augen zu führen, um was es geht und welche Optionen zur Verfügung stehen und mit welcher Art von Entscheidungsverhalten man zu dieser oder jener Gestaltungsperspektive beiträgt, das ist, glaube ich, sowohl eine wichtige Aufgabe, die die miteinander konkurrierenden Parteien wahrnehmen müssen,
als auch die gewissermaßen im Vorfeld agierenden Stiftungen, Universitäten, Forschungsinstitute und Medien, die daran sich hoffentlich auch beteiligen. Le micro à Alfred Grosser. Le micro devant, s'il vous plaît. Et après, je rassemblerai les questions. Je vous ai vu, madame. Oui, je vous ai vu au milieu. Et puis, voilà. Alfred. Deux brèves remarques dans le sens de la logique. D'une part, ne peut-on pas poser la question à beaucoup de populistes, vous voulez moins d'impôts, vous voulez plus de dépenses avec les impôts. Comment conciliez-vous? Et c'est terrifiant de voir qu'il n'y a pas de réponse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'ignorance de certains faits. Par exemple, beaucoup de Français, enfin, une petite minorité de Français se posent la question pourquoi est-ce que l'Allemagne a sans cesse des excédents budgétaires et pourquoi est-ce que la France n'a que des déficits budgétaires. Et actuellement, les excédents allemands croissent d'année en année. Pourquoi? C'est le genre de question pratique qu'il faudrait poser en dehors de la question qu'est-ce que vous faites avec l'argent de l'impôt si vous n'avez pas d'argent d'impôt. Est-ce que vous acceptez que nous rassemblions des questions? Alors, on va commencer, mademoiselle, au 3e, 4e rang. Montrez-vous, s'il vous plaît. Oui, vous. Merci. Ich habe eine Frage, weil Monsieur Wassermann hat es schon angesprochen, dass es auf jeden einzelnen Bürger ankäme, um Europa zu verteidigen. Ich frage mich allerdings, was genau denn diese europäische Identität ausmacht, abseits von Ryanair und EasyJet. Und die eigentliche Frage, die ich mir stelle, ist, warum gibt es keine Form wirklich europäischer Öffentlichkeit? Warum werden die Anliegen und die Ausweitung der parlamentarischen Befugnisse Europas nur national debattiert? Moi, j'ai plutôt une question de l'intégration géopolitique pour l'intégration de l'Europe. Est-ce qu'elle joue un rôle vraiment, c'est-à-dire l'impact de la Chine, le rôle des États-Unis, ou est-ce que, à long terme, est-ce que ça crée une intégration? C'est un ennemi extérieur. Et est-ce que ça joue un rôle pour l'Europe maintenant, pour l'élection du mois de mai? On va peut-être prendre ces questions-là. Herr Lammert, wollen Sie als Erster? Also, dass es keine europäische Identität gibt, ist mein Eindruck nicht. Schon gar nicht, dass sie sich auf EasyJet oder Ryanair reduziere. Schon gar nicht als allgemeinen Befund, sondern wenn überhaupt als ganz subjektiven je einzelnen. Aber dass die europäische Identität aus vielerlei Gründen schwächer ist als andere, sozusagen nicht nur biografisch, sondern seit Generationen trainierte Identitäten, das lässt sich schwerlich übersehen und dafür gibt es ja auch nachvollziehbare Gründe. Sie erklären zum Teil auch die Frage, warum es wiederum nicht keine europäische Öffentlichkeit gibt, aber eine sehr viel schwächere europäische Öffentlichkeit, als es jeweils nationale oder lokale Öffentlichkeiten gibt. Allein der Umstand, dass wir auch für eine Veranstaltung wie diese zwischen zwei Nachbarländern Übersetzung brauchen, ist eine fast hinreichende Erklärung für diesen Zusammenhang. Und natürlich ist die Frage der Kommunikationsbedingungen nicht nur unter dem Gesichtspunkt konventionelle Medien und neue Medien, sondern auch unter dem ganz sozusagen archaischen Gesichtspunkt der jeweiligen Landessprachen eine nicht zu unterschätzende objektive Erschwernis für einen europäischen Kommunikationsprozess. Wiederum kein Grund zu sagen, weil es so ist, muss es halt auch so bleiben. Aber zu einer realistischen Betrachtung der Lage gehört, dass man dies in die eigenen sozusagen Handlungsstrategien mit einbezieht. Und schließlich, was die globalen Herausforderungen angeht, ich glaube, ich habe auch hier schon mal vor Jahren bei einer ähnlichen Veranstaltung vorgetragen, dass ich persönlich vom europäischen Integrationsprozess auch deswegen so überzeugt bin,
weil ich ihn für die intelligenteste bisher überhaupt auf diesem Globus gefundene Antwort auf den unvermeidlichen Souveränitätsverlust von Nationalstaaten in Zeiten der Globalisierung halte. Und deswegen, es gehört zu den dringend sozusagen überprüfungs- und korrekturbedürftigen Denkmustern, dass sich in Europa immer noch Gesellschaften einreden, sie verzichteten auf irgendwas, wenn sie Zuständigkeiten mit Nachbarn oder in einer Gemeinschaft gemeinsam wahrnehmen. Als brächten sie da irgendjemandem ein Opfer. Die Wahrheit ist, Sie haben das Stichwort China genannt, es liegt in unserem vitalen Interesse, dass wir das gemeinsam tun, was wir jeweils alleine mit Aussicht auf Erfolg gar nicht machen können. Schon jetzt stehen sämtlichen versammelten Europäern, einschließlich der noch vorhandenen Briten, 3 Chinesen gegenüber. Und in wenigen Jahren wird die indische Bevölkerung größer sein als die chinesische. Und wir haben mit unseren schlappen 500 Millionen Einwohnern in der 28er Gemeinschaft jetzt Stand heute noch gerade 6,8% der Weltbevölkerung. Zu glauben, irgendjemand wartete da in Asien, Südamerika oder Afrika auf deutsche, französische, italienische oder zypriotische Kommandos, ist ja eine romantische Vorstellung, die spätestens im 19. Jahrhundert stecken geblieben ist, aber mit dem 21. Jahrhundert überhaupt nichts mehr zu tun hat. Es ist unser vitales Interesse, dass wir europäisch handeln. Oui, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, et c'est un point important. Je veux dire, il faut être aveugle, déraisonnable pour penser que seul on arrive mieux à affronter les enjeux qui se posent à nous aujourd'hui. Vous preniez l'exemple de la Chine ou des États-Unis. Prenez les GAFA, simplement. Tout le monde connaît les GAFA. Et on voit... il y a eu un rapport parlementaire récemment sur le financement des GAFA, des géants de l'Internet américains et chinois par leurs États respectifs. Parce que le département de la défense américain subventionne massivement les champions du numérique américains, massivement, avec des contrats de recherche, avec sur l'intelligence artificielle notamment. Les Chinois, c'est encore plus massif. Donc il faut être aveugle pour penser que la France seule, ou l'Allemagne seule, ou la République tchèque, ou la Hongrie seule peut être plus forte pour lutter contre ça. Enfin, c'est totalement déraisonnable. Et dans les messages simples que vous évoquiez, la seule question de dire, mais est-ce que vous pensez que notre pays tout seul va être capable, face aux GAFA, aux géants américains, à Trump, etc., est-ce que vous pensez que tout seul, on a la possibilité d'être aussi fort qu'à 28? Je crois que je suis vraiment en phase avec ce que vous dites. C'est l'intérêt vital de nos pays que de se regrouper pour peser dans les choix qui les concernent. Ce qui amène d'ailleurs à réinventer nos modèles. Par exemple, une chose que je mettais dans mon rapport parlementaire, je pense qu'aujourd'hui, la réglementation européenne en matière de loi antitrust ne résiste pas à la révolution numérique. Je veux dire, moi j'étais chef d'entreprise, on fusionnait des trucs, c'est des boîtes de 30 millions de chiffre d'affaires, et on doit déclarer à la commission avec des procédures qui n'en finissent pas. Et à côté de ça, Google nous écrase de son monopole. Donc je veux dire, on voit que les limites, on doit aussi réinventer notre échelon européen pour qu'il soit efficace dans cette lutte sur ces enjeux-là. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une évidence. À 28, on sera plus fort face à ces enjeux-là. Mais prenez l'enjeu climatique, prenez l'enjeu des GAFA, prenez l'enjeu de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, l'intelligence artificielle fait partie du traité d'Aix-la-Chapelle, et c'est bien qu'il y soit. Et ça doit prendre une échelle aussi, à mon avis, européenne. Mais voilà, face à ces enjeux, la seule réponse est européenne. Et ça, on peut l'expliquer facilement sur les marchés. Et ça, je crois que c'est des messages qui peuvent être simples, clairs et audibles. Sur l'opinion publique, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a un socle commun de valeurs qui est très fort, plus fort qu'on ne le pense. Je pense que voilà, quand moi je vais en Allemagne, sur tous les socles de... Alors je suis à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, donc je vois l'écart déjà entre les pays de l'Union, le socle de valeurs qu'on peut avoir, et des pays observateurs, ou des pays plus éloignés, ou la Russie de Poutine, ou la façon dont
dont certains États considèrent leur rapport aux droits de l'homme, leur rapport aux démocraties. Il ne faut pas oublier tout ça. C'est quand même un socle de valeurs fort qui nous unit. On dit souvent, vous savez, ce truc de dire oui, mais ça suffit pas de dire que depuis 70 ans, il n'y a pas de guerre. Ouais, enfin, il faut quand même le dire. Il faut quand même dire que le socle des valeurs sur les droits de l'homme, alors évidemment, on voit les dérives avec Orban, etc. Mais bon, on a un socle ça nous fait réagir parce qu'on a ce socle de valeurs communs qui est extrêmement fort. Donc cette opinion publique et même cette valeur européenne qu'on pourrait imaginer dans des constitutions, dans des éléments forts, il existe. Et je pense qu'on finit par ne plus le voir, alors qu'en réalité, c'est ce qui, à mon sens, le lien le plus fort entre nos pays. C'est cet attachement, cette conception de la place du citoyen, de l'individu, de la femme, de l'homme qui vit dans un pays européen, et cette idée selon laquelle les droits indescriptibles, universels, sont là et sont le fondement. Donc ça doit, à mon sens, aussi forger l'opinion publique européenne. Et enfin, voilà, je l'ai un peu dit, mais sur les messages que vous évoquiez, qui sont tout à fait pertinents, personnellement, pour avoir beaucoup de débats, je pense qu'un certain nombre d'arguments rationnels ne sont pas audibles par des personnes qui ne peuvent pas l'entendre. Et que, alors c'est un principe de réalité politique, il faut toujours débattre, mais on est arrivé à un point, vous en êtes tous conscients, hein, mais moi je le vis en tant qu'élu. Moi, c'est mon premier mandat national, donc je le vois parce que quand vous êtes député, vous incarnez le gouvernement, Emmanuel Macron, etc., etc. Moi, je suis dans la majorité présidentielle, je le défends avec force, je le porte avec force, ce projet de transformation de la société française. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est persuadé que de toute façon tout ça c'est un complot, que de toute façon vous êtes sous le joug des lobbies. Voilà, je vous fais pas la liste, vous l'avez fait tout à l'heure, mais il y en a plein. Que de toute façon, vous êtes par définition corrompu, profiteur du système. Je veux dire, le fossé est tellement loin, que je pense qu'on a raté quelque chose dans nos sociétés, notamment sur le processus éducatif, sur la façon dont on responsabilise le citoyen. Et je finis sur ça. Il y a quelque chose que je dénonce souvent, c'est la paresse démocratique. C'est-à-dire que dans nos pays, on a considéré que la démocratie, ça allait de soi. Non, ça va pas de soi. Et j'avais une discussion avec un de mes amis, qui est pourtant quelqu'un qui s'intéresse aux choses. On parlait d'un référendum sur l'Alsace, puisque vous savez, il y a quelques années, il y avait un référendum sur l'Alsace. Il me disait oui, mais on n'a pas été renseigné. On n'était pas informé. Je lui dis non mais arrête. Si tu veux choisir SFR, Bouygues ou Free sur ton forfait de téléphone, tu vas passer une soirée sur Internet à regarder tout de A à Z. Sauf que pour ta démocratie, tu le fais pas. Parce que tout existe, toutes les opinions contradictoires, même les fake news, mais aussi tout. Vous pouvez savoir ce que pense le président de région, le président de département, votre maire, etc. Tout est là. Mais cette paresse démocratique qui s'est installée dans nos démocraties par une espèce de routine quotidienne, je crois qu'il faut la combattre avec force. Notre démocratie, elle a besoin que les citoyens s'engagent, qu'ils passent du temps, de l'énergie sur ce qu'on a de plus précieux, c'est ce bien démocratique. Et aujourd'hui, soyons clairs, certains veulent détruire ce modèle démocratique, certains veulent détruire ce modèle républicain, et contre ça, c'est avec force qu'on doit savoir réagir. Merci. Il nous reste une poignée de minutes, mais j'ai encore des mains. Madame, très court, s'il vous plaît. Oui, madame. Voilà. Merci. C'est une question pour Monsieur Wasserman sur les mots. Vous avez parlé de l'espace transfrontalier et de la volonté de le rendre, d'harmoniser. Mais dans la version allemande que j'ai lue, on traduit ça par einheitlich. Alors c'est pas du tout la même chose. Et la même divergence qui est politiquement quand même importante, c'est que dans le traité et dans les travaux préparatoires que j'ai lus en français et en allemand, on emploie beaucoup le mot convergence, converger, dans le droit, etc., dans le monde, l'économie, etc. En allemand, on parle volontiers de zusammenwachsen. Et là non plus, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que convergence, c'est géométrique, etc. Zusammenwachsen, c'est organique. Et quand on se souvient de
de l'usage de ce mot, de ce verbe au moment de la réunification allemande. Enfin, Monsieur Willy Brandt l'aurait dit à peu près comme ça, es soll zusammenwachsen, was zusammengehört. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. Peut-être va-t-on rassembler. Il y avait un jeune homme là, oui. Vous pouvez faire passer le micro sur la longueur là. Au milieu, il y avait aussi, non? Personne. Bon, et là. Je voudrais, pour être plus positif, vous présenter brièvement le projet européen et les jeunes ambassadeurs de la région parisienne. C'est un projet pour la professionnalisation d'Erasmus et le renforcement de la coopération régionale européenne. Les jeunes ambassadeurs sont issus des États membres de l'Union européenne. Ils travaillent ou ils étudient à Paris. Et ils sont parrainés par des décideurs culturels et institutionnels ou économiques. Ils ont la chance de découvrir les atouts de la région et ensuite ils se lancent et ils ont la possibilité de développer des projets entre la région parisienne et une autre région européenne. Donc je fais l'appel à tous les jeunes de cette salle de nous contacter si vous êtes intéressés par ces projets. Et en ce qui concerne le Parlement européen, les élections, ma question est la suivante. Nos représentants doivent être dignes. Donc, quelles sont les qualités, à votre avis, pour être un bon député européen? Est-ce que ce sont, par exemple, le sens des responsabilités, la passion et la détermination, ou avez-vous une autre réponse? Dankeschön. Bien, ça permettra de faire un mot de fin. Je vous donne la parole à tous les deux, l'un après l'autre. Nous devons après nous arrêter pour que vous puissiez rejoindre l'Assemblée. Sur les sujets de convergence et sur les sujets d'harmonisation, dans le fait transfrontalier d'abord, dans notre rapport, et que dit le traité? Il dit qu'on essaye de résoudre les irritants de la vie quotidienne des gens qui vivent sur les frontières, par exemple, et qu'en dernier recours, on peut déroger au droit national, par exemple, pour mettre en équivalence, et c'est un des sujets une des terminologies qu'on a souvent utilisées, mettre en équivalence les droits français et allemands. Par exemple, c'est pas normal que dans une crèche franco-allemande, la puéricultrice française puisse pas se retrouver seule avec des enfants allemands parce qu'elle n'a pas le diplôme allemand, et réciproquement. C'est pas normal. Donc la mise en équivalence des deux diplômes sur les eurodistricts, après, est-ce qu'il faut le faire au niveau national? C'est justement l'idée du laboratoire, est-ce qu'on doit l'étendre? Mais la mise en équivalence sur les eurodistricts des diplômes de puéricultrices françaises et allemandes, c'est un exemple hyper concret où on dit on va pas forcément harmoniser parce que voilà, il y a les deux filières de formation. Mais sur les eurodistricts, pour résoudre ce problème de l'irritant de la vie quotidienne, on va le mettre en équivalence. Des irritants absurdes comme ça, il y en a plein. Le fleuriste de Kehl, je ne sais pas si vous savez, de l'autre côté du pont de Strasbourg, le fleuriste de Kehl, quand il livre un bouquet de fleurs, il doit aller dans le système d'information des travailleurs détachés français pour parler du contrat de travail du livreur qui va livrer le bouquet de fleurs de l'autre côté du pont, au même titre qu'une entreprise bulgare qui va à Brest. Alors ça change. Et ça a été le cas. Et les PME allemandes étaient absolument furieuses de ça. Alors, c'est des exemples. Il y en a 1000 comme ça. L'accès aux soins. C'est même grave. Hein. Un AVC à Kehl, c'est que dans un AVC, chaque minute compte. Ben, il va pas de l'autre côté du pont. Hein. Non, mais c'est la vie des gens, là, dont on parle. Hein. Pareil, si vous allez chez le dentiste à Kehl quand vous êtes strasbourgeois, ben, vous envoyez votre feuille maladie, papier, à Brest, là, je crois que c'est à Brest, le centre de traitement, et puis c'est pareil que si vous aviez un accident au Mali, et que du coup, voilà. Enfin, tout ça n'a pas de sens, donc il faut le résoudre. Donc ce terme de mise en équivalence, j'aime bien, parce que la mise en équivalence, on comprend ce que c'est, et on adapte avec cette intelligence au plus proche du terrain pour essayer de résoudre les problèmes. L'harmonisation était notamment utilisée sur l'environnement réglementaire des entreprises. Vous savez que nous, on a cette manie de surtransposer en France, donc on est en train de désurtransposer beaucoup de lois, notamment dans le domaine économique. Il y en a une, par exemple, sur les commissaires aux comptes, le seuil qui est fixé par la directive européenne est de 5 millions, je sais pas quoi, ou 10 millions, je sais plus. Nous, on avait décidé de faire plus, parce qu'il faut toujours faire plus. Donc là, on désurtranspose, on se remet au niveau européen, qui, comme par hasard, était déjà de niveau allemand, parce que l'Allemagne n'avait pas souhaité surtransposer. Donc, tous ces sujets d'harmonisation concernent vraiment, par exemple, les assiettes fiscales sur les entreprises. Les assiettes fiscales. Les deux, pour le coup, c'est les exécutifs, sont en train d'harmoniser les assiettes fiscales, donc les rendre vraiment identiques. Donc, sur l'environnement réglementaire des entreprises, l'idée, c'est quoi? C'est qu'un chef d'entreprise allemand, le coût incrémental pour mettre une filiale en France,
ils deviennent raisonnables, c'est-à-dire quasiment minimes. Et si vous regardez, c'était très intéressant, l'interview de Christine Lagarde il y a 3 ou 4 semaines, quand elle parlait de la zone euro, elle disait un truc qui était incompréhensible quand vous lisiez comme ça. Elle disait la zone euro, la priorité, c'est par exemple d'harmoniser le droit des faillites. Alors vous lisez ça, vous comprenez pas d'où ça vient. Par contre, quand vous avez travaillé avec les juristes bénévoles là qui travaillent sur l'harmonisation du droit des affaires et pour essayer de créer un code européen des affaires sur la base d'un binôme franco-allemand, on comprend très bien que le droit des faillites, c'est la sécurité de l'investissement. Et quel est le risque de l'investissement et comment vous évaluez votre risque en tant qu'investisseur. Donc vous êtes une entreprise allemande, vous devez investir ou vous avez envie d'investir en Italie ou en France. Vous avez envie de mesurer votre risque et donc de pouvoir notamment avoir un droit des faillites, avoir un droit des entreprises, avoir des contraintes juridiques qui soient un peu harmonisées pour le coup, qui soient les mêmes. Donc voilà. Donc pour moi le sujet clé était là. Et puis il y avait une deuxième question du coup auquel j'ai pas répondu. On va peut-être laisser Monsieur Lamotte répondre. Vous voulez bien, Lamotte, wollen Sie? Dann haben Sie ein Schlusswort. Ja? Nein, der für mich offensichtliche Umstand, dass dem nichts Originelles hinzuzufügen ist, belegt, dass die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich ein Niveau erreicht hat, wo die Franzosen die Fragen an die Deutschen beantworten können und wenn es sein muss, auch die Deutschen die Fragen an die Franzosen.